Okay guys, so 441번 문제. Okay, sabi ni na blank. Sabi naman ni na Indonesia에서 왔어요. So, napaka-basic guys. I think kahit mga ilang araw lang alam nyo na kung ano yung ibig sabihin ng eso, wassoyo. It means, I came from Indonesia. So therefore, yung tanong ni na is, which country are you from? Or, taga saan ka? Anong yung nationality mo? Okay, 1번, 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? It means, what is your name? 아닙니다. The answer should also be, yung ending niya is eso wassoyo. Eso uda, yung verb. No? So, andito guys, eso. However, hindi siya wassoyo, kundi oshossoyo. No? So, yung verb dito is ushida. The honorific form of uda. Okay, so ginamitan po ni ga ng ushida, sina. Kasi, binibigyan niya ng extra respect. Okay, as a respect sa kinakausap mo, you say ushida. You use honorific. So ushida o shossoyo, it means it has the same meaning with uda. So therefore, the correct answer is number 2. No, 어느 나라에서 오셨어요? 어느 나라에서 오셨어요? 어느 which 나라 country 에서 오셨어요? Are you from? 어느 나라에서 오셨어요? Okay? So, another way of asking guys is, mga Koreans, instead of saying like this one is, 어느 나라 분, no? 어느 나라 분이세요? 어느 나라 분, okay? 이세요. Okay? Another natural way of asking someone's origin, no? 어느 나라 분이세요? Okay. Meaning, 어느 나라, itong 분 guys, it means the honorific form of saram, no? Diba? Pun. Then 이세요, the honorific form of 이예요. So, 어느 나라 분이세요? Ganon. It means, which country are you from? So when I go to guys, public places to transact, no, like banks, the person, yung mga teller, sometimes tinatanong nila ako, 어느 나라 분이세요? So taga saan daw ako? Ano na yung nationality ko? Okay? So instead of saying 어느 나라 사람이에요, 어느 나라에서 오셨어요. Okay? So next, 인도네시아에 가봤어요. 가봤어요. Go, and then 봤어요, it means dito guys, tried. So, have you tried going to Indonesia? Okay, 아닙니다. 인도네시아가 어디에 있어요? So, 어디에 있어요? Saan daw yung Indonesia? 그래서 정답 2번입니다. Next! So, 442번 문제. 여보세요? Okay, hello guys, no? But only used in phone conversation. 여보세요, 거기 한국은행이죠? Okay, 한국, Korea, 거기 is there, no? jan. Then 한국은행, 은행. 근데 한국 사람들이 은행. 그렇게 발음해요, 여러분. 은행이죠. 이죠 means right, diba? No? So 정보를 확인할 때 사용할 수 있는 문법이에요. So a grammatical structure that you can use when you want to confirm info. No, 이죠. It just means diba or right. No. So diba 한국은행, Korean bank po ito or jan. Okay, jan. No. Sabi niya, 아닙니다. Okay, no. 땡. 여기는 here 우체국입니다. 우체국 post office. 우체국에서 뭐 할 수 있죠? So ano nga yung pwede mong gawin sa guys? 우체국 post office? 네. 우체국에서 편지를 보낼 수 있습니다. So you can send a letter, no? 우체국. 사비 ni 1번 잘 안 들립니다. 잘 means well.
안 들립니다. 안 들리다. 안 don't then 들리다 to be heard. Marinig, no? So 잘 안 들립니다. Hindi daw masyadong marinig ng mabuti, you know? Hindi marinig or hindi marinig ng mabuti. 잘 안 들립니다. Okay. So let's say for example, guys, 잘 들리세요. So if someone asks you 잘 들리세요, ito yun eh. 잘 들리세요 or 잘 들려요. Okay, 잘 들려요. ganun na lang guys. For more basic. Okay, 잘 들려요. Pasensya na ha. Dapat clear to clear. Okay, 다시 한번. Okay, 들려요. So 잘 들려요. So 잘 들려요. Do you hear it? Okay. Sabi niya dito, 잘 안 들립니다. Hindi ko marinig ng mabuti. Okay? Siguro maingay. 이거 아닙니다. 2번, 잘못 거셨습니다. 잘못, no? Mistake. Okay? And then, 거셨습니다. From the verb 걸다 yan, guys. No? 걸다. Okay? To make a call. Okay, pwede siya guys, no? 전화를 걸다. Okay? So, ginawa siyang honorific, ginawang 것이다. Okay, so, yung conjugation form po niya, based kasi sa conjugation rule, isa yung lir, no? Sa mga irregulars. Okay? So, nawawala yung lir, napapalitan ng sida, 것이다. So, that is why, 거셨습니다 means wrong call. No, in simple term, guys, it just means 잘못 거셨습니다. You did a wrong call. Mali yung tinawagan mo. Okay. Ito po ay post office. Hindi po ito Korean bank. Okay, 그래서 정답 2번입니다. Number 2. hindi 여기 그런 사람 없습니다. 여기 here 그런 사람, that person, 그런 사람 없습니다. walang tao na ganyan dito. Okay. 아닙니다. 나중에 다시 전화하십시오. Okay. 나중에 later 다시 again 전화하다. Okay. 전화하다 call 하십시오. Please. So please call again later. 이것도 아닙니다. 그래서 정답 2번입니다. Okay, so 443번 문제. 사비 니가 blank. Then reply 니나 맞은편. Okay, 맞은편 정류장에서 53번 버스를 탔어요. Okay. So 맞은편. Okay. So yung pagkabasa niya guys is 맞은편. Okay? 맞은편 means sa tapat, no? Across sa tapat. Sa tapat ng 정류장. Okay, 정류장. yung pagkabasa is 정류. Okay, 정류장에서 in the bus stop. Sa tapat ng bus stop. Okay, 맞은편 정류장에서 53번. Number 53, 버스. Okay, bus 타세요. Please 타다. Please ride bus number 53 sa bus stop, no, in front of the bus stop. Okay. Or across the bus stop. Okay. 두 정거장만. Okay. 두 정거장. Okay, 정거장 means stop, station, ganun. Dalawang station, 가면 돼요. 가다고, 면 if, 돼요, pwede. Or you may, or you should, ganun, no? So you may go to only 2 stops, 2 stations. Okay. So sakay ka ng bus number 53 sa tapat ng or sa tapat ng bus stop. So ano ba yung tanong, guys? Nagtatanong siya kung paano pumunta sa isang lugar, no? Kasi nagbibigay ng direction si Nae. So therefore, hanapin natin yung sa sentence, sa choices kung alin dito yung nagtatanong ng direction. 손님 어디까지 가십니까? Okay. So 손님 means customer. Okay.
Okay? Or yung ano guys, yung pasahero, 손님. Then 어디까지. Okay? 어디까지 until 까지 is until. Until where? Hanggang saan? 어디까지 가십니까? 가십니까 from the verb 가다 yung basic form, then yung honorific form is 가시다. So 가십니까? 어디까지 갑니까? 어디까지 가십니까? Pareha lang po yan. Yun nga lang, mas naka-honorific po ito, no? Honorific form. So, 어디까지 가십니까? Go! Hanggang saan ka pupunta, Mr. or Sir, no? 아닙니다. 2번, 여기서 시장까지 얼마나 걸립니까? 얼마나 걸립니까? 얼마나 걸리다 is, 걸리다, it talks about length of time, no? So, 얼마나 걸립니까? Gaano ba katagal? Hanggang City Hall, 시청, from 여기, from here. 여기서 시청까지 얼마나 걸립니까? So, it talks about length of time, guys. Kung gaano katagal. So, it does not talk about time. 시간에 대해서 얘기하지 않습니다. 그래서 2번은 정답이 아닙니다. Okay. 3번. 53번 버스 요금이 얼마입니까? 얼마입니까? 언제? 물어봐요, 여러분. 언제 사용할 수 있어요? 얼마입니까? 네, 가격을 물어볼 때 사용할 수 있습니다. So you can ask if you ask. You can use this one when you ask a price. 가격을 물어볼 때 사용할 수 있습니다. 근데 hindi naman ito we are not talking about price here, no? 가격에 대해서 얘기하지 않습니다. 뭐에 대해서 얘기하죠? So ano yung pinag-uusapan natin dito, guys? Okay, guys. So number 4, 시청에 가려면 몇 번 버스를 타야 합니까? 시청에 가려면 그러면 if you plan. So if you plan to go to City Hall, 시청에 가려면, 한국에 가려면, if you plan to go to Korea, 마닐라에 가려면, if you plan to go to Manila, 세부에 가려면, if you plan to go to Cebu, 다바오에 가려면, if you plan to go to Davao. 몇 번, okay, 몇 번, what number, 몇 번, bus, what number ng bus, okay? 타야 합니까? ride, 야 합니까? 야하다, it means have to. So, what ang kinakailangan kong sakyan na bus number, ano po? If plano kong pupunta sa City Hall. 사비 니나 맞은편 정류장에서 53번 버스를 타세요. So please ride bus number 3 sa bus stop, sa tapat ng bus stop. 그래서 정답 4번입니다. Number 4 yung tamang sagot.